हेलो गाइस मु आलोक आपण मानक स्वागत करछि आज नुआ ब्लॉग रे। आज आम आसचु गंजाम आउ गोटे शैवपीठ श्री श्री बाबा गंगाधरेश्वर महाप्रभु पीठ आउ जो पीठ कि नोचापड़ा निकट रे अवस्थित गुरुंटी रोड रे। वीडियो सह जोड़ी रहतु आपण मान दर्शन करेंगे। श्री श्री गंगाधरेश्वर जहाँ को पानी महाप्रभु कहले समस्ते जानती। चलतु बाबा को दर्शन करवा। ब्रह्मपुर पटर जदि आपण मैंने आसुँच आपन को 5.5 किलोमीटर पड़ो रेलवे स्टेशन रु आउ न्यू बस स्टैंड रु 4.5 किलोमीटर पड़ो आउे आपण मैंने पानी महाप्रभु को दर्शन करें। आपण मैंने जदि गुरुंटी पटरू आसुँच आपण को राइट साइड रे पड़ो पानी महाप्रभु गेट तापर भीतर को आपण माने जिबे माटी रोड को। ये पानी महाप्रभु गेट रो आपण माने भीतर को माटी रास्ता रे आपण माने आसबे कारण रास्ता तैयारी नहीं माटी रास्ता देखो वर्षा जोगु पूरा काद अच्छी। फाइनाली आम मंदिर पर्यंत पहुँची गलु आ वीडियो सह जोड़ी रहतु आपण मैंने मत दर्शन करेंगे श्री 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 गंगाधरेश्वर महाप्रभु को। आम ओडिशा हेउची मंदिर परंपरा लोककथा और अनेक रहस्यमय धार्मिक स्थानर भूमि। आज आमे आसीचु गंजाम जिलार ब्रह्मपुर अंचल एक एभली पवित्र स्थान को जहाकू स्थानीय लोके स्नेह और भक्तिर सहित कहती पानी महाप्रभु। एठारे भगवान शिव को गंगाधरेश्वर रूप में पूजा कर जाइता। किंतु प्रश्न हेउछि काहेकि एई मंदिर को पानी महाप्रभु बोली कहा जाए। एही स्थान सहित जड़ित किंवदंती कौन आउ एही मंदिर इतिहास कौन आसंतु आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा पानी महाप्रभुर इतिहास लोकविश्वास और एही स्थानर धार्मिक महत्व विषय। पानी महाप्रभु भावे परिचित एही श्री श्री गंगाधरेश्वर मंदिर ब्रह्मपुर सहर लोचापड़ा अंचल अवस्थित। स्थानीय भावे एही मंदिर को पानी महाप्रभु शिव मंदिर नाम मध्य चिन्हट करा जाए। एठाकू ब्रह्मपुर सहर विभिन्न अंचल सहजरे जाई हेबो। भगवान शिवंकर अनेक नाम मध्य गोटे होछि गंगाधर अर्थात जी निज जटारे माँ गंगा को धारण करछंती। पुराण रे गंगा को पृथ्वी को अवतरण समय भगवान शिव निज जटारे गंगा को प्रबल धारा को धारण करथिबा कथा प्रसिद्ध। सेथिबाई शिवंक एही रूप को कहा जाए गंगाधर महादेव। एठारे मध्य गंगाधरेश्वर रूप में महादेवंकर आराधना करा जाए। एही मंदिरर सबुठारु आकर्षणीय दिग होउछि यार स्थानीय नाम पानी महाप्रभु। एही नाम पछरे स्थानीय लोकविश्वास और परंपरा जड़ित थिबा कहा जाए। तेबे एठारे गोटिए कथा स्पष्ट करिबा जरूरी एही स्थानर किंवदंती संपर्क रे समस्त तथ्यर लिखित ऐतिहासिक प्रमाण ऑनलाइन रे सहजरे मिलु नाही। तेणु लोकमुखरे प्रचलित कथा को किंवदंती और लोकविश्वास भाव में नेबा उचित। तेणु आमे लोकमुखरे प्रचलित कथा को किंवदंती और लोकविश्वास भाव में नेबा उचित, निश्चित ऐतिहासिक घटना भाव में नुहे। स्थानीय भक्त मानक मध्यरे एही मंदिर को नहीं अनेक आस्था और कथा प्रचलित अछि। भक्त मानकर पई यह केवल गोटे शिव मंदिर नुहे, यह हेउची एक
ଆସ୍ଥାର ସ୍ଥାନ। ବିଶେଷ କରି ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା କରିବା ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚଳି ଆସୁଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନେ କହନ୍ତି। ଶିବ ପୂଜାରେ ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ। ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତି। ଜଳ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପରେ ଜଳ ଢାଳି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନୋକାମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହି ଜଳ ଶିବ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ରୂପରେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଦେବ କେବଳ ଏକ ପଥରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ଥା, ଭରସା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୁଚାପଡ଼ାର ପବିତ୍ର ପାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଏହି ସ୍ଥାନର ଇତିହାସ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ସତ୍ୟତା ନେଇ ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତି ହିଁ ଏଭଳି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ଇତିହାସ ଓ ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ ବି କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ଅଜଣା ଓ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ପାଣି ମହାପ୍ରଭୁ।